রেডি? নমস্কার, আমি সানন্দা চলে এসেছি আজকে ভীষণ সুন্দর কিছু कांथा स्टिचर वीडियो लिए। बहुत खूबसूरत कांथा हैंडवर्क का वीडियो लेके कुछ हैंडवर्क कांथा में दिखाऊंगी। ये देखिए, मलबरी सिल्क के ऊपर जाएगा। बहुत खूबसूरत हैंडवर्क है। बहुत दिनों बाद मैं कांथा स्टिच साड़ियां दिखा रही हूँ। प्राइस जाएगा 3500। प्राइस रहेगा इसका 3500। যার যেটা পছন্দ হচ্ছে ঝটপট করে व्हाट्सएप कर दो 9674524553 में। ठीक है, ये जाएगा पीस। बढ़ते हैं अगले पीस की तरफ। ये मलबरी सिल्क के ऊपर जा रहा है। जितना भी मैं कांथा स्टिच दिखा रही हूँ हैंड कांथा स्टिच है। बहुत खूबसूरत 3500। देखिए, যার যেটা পছন্দ হচ্ছে নিয়ে ফেলো, क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद कांथा स्टिच दिखा रही हूँ। बहुत लोगों ने कहा था कि आप तो कांथा स्टिच दिखाना भूल ही गए। एक्चुअली भूल नहीं गई थी, दूसरे साड़ियों में थोड़ा सा उलझी हुई थी। सारा कुछ दिखाना पड़ता है मुझे, तो वही कांथा दिखाना रह गया था, तो आज मैं दिखा रही हूँ। इसका ब्लाउज भी देखिए कितना खूबसूरत है। प्राइस जाएगा 3500। जिसको जो भी साड़ी समझ में आता है फटाफट व्हाट्सएप कर दीजिए। नेक्स्ट साड़ी, মালবারি সিল্কের উপর যাচ্ছে হ্যান্ড কাঁথা স্টিচ। প্রাইস থাকছে 3500। বুকিং আইডি, বুকিং হোয়াটসঅ্যাপ 9674524553। ডু ভিজিট আস 2074 রাজডাঙ্গা মেইন রোড, কসবা, কলকাতা 107, নিয়ার অ্যাক্রোপলিস মল। এই থাকছে। ये भी बहुत खूबसूरत है। डुएल टोन है। सिल्क का कलर डुएल टोन আমি জানি না তোমরা বুঝতে পারছো কিনা। গ্রিন আর পার্পলের একটা ডুয়েল টোন, ভীষণ সুন্দর। এটা ভীষণই সুন্দর দেখতে। डुएल टोने বোধহয় একটাই আছে। 3500। ऑल ओवर जाल वर्क में जा रहा है हैंड कांथा स्टिच। जिसको जो भी समझ में आ रहा है फटाफट व्हाट्सएप कीजिए। ये जाएगा, भीषण सुंदर देखते ये कांथा, बहुत खूबसूरत है। और ये कांथा स्टिच प्राइस जाएगा 3500। এই কাঁথাটার দাম। যেটা পছন্দ হচ্ছে হোয়াটসঅ্যাপ করে ফেলো 9674524553 তে। নেক্সট কাঁথা একটা গ্রিন কালার, একটা ভীষণ সুন্দর গ্রিন কালার দেখাচ্ছি। এই কালারের কাঁথার ভীষণ ডিমান্ড থাকে, সবার পছন্দ এই রংটা। অ্যাকচুয়ালি এই কালারটার একটা সুবিধা হচ্ছে যে কোনো এজের জন্য পারফেক্ট, তো সবাই নিতে পারো নিজের জন্য গিফট করার জন্য। আর কালী পুজো চলে আসছে, তারপরে কিন্তু ওয়েডিং সিজন, তো আস্তে আস্তে তোমরা প্রণামীর শাড়ি, ওয়েডিং এর জন্য কিছু কিছু করে শাড়ি, তত্ত্বের শাড়ি কিনতে শুরু করতে পারো। ঠিক আছে, কারণ এই পুজোর আগে মানে ধনতেরাসের আগে প্রচুর অফার্স থাকে। ইয়ে জায়গা প্লিজ। मरून कलर कांथा, এই থাকছে পিসটা, ভীষণ সুন্দর দেখতে। প্রাইস থাকছে এটা 3500। যার যেটা পছন্দ হচ্ছে ছটপট করে নিয়ে ফেলো। লাস্ট কাঁথা স্টিচ মাল্টি কালার কাঁথা, ও সরি লাস্ট নয়, এটা মাল্টি কালার কাঁথা স্টিচ। थ्री 3500 কাঁথা স্টিচ মালবরি সিল্কের উপর যাচ্ছে। এই থাকছে পিসটা।
ভীষণ সুন্দর দেখতে। এগেইন একটা গ্রিনের সাথে হোয়াইটের কম্বিনেশন কালার, ভীষণ সুন্দর। আমি আগেও বলেছি এই কালারটার খুব বেশি ডিমান্ড থাকে, তো সেই জন্য আমি এইটার কালারটার এই কম্বিনেশনটা তোমাদের দুটো দেখিয়ে দিলাম। প্রাইস আছে 3500। যার যেটা পছন্দ হচ্ছে চটপট করে হোয়াটসঅ্যাপ করে দাও 9674524553। ডু ভিজিট আস 2074 রাজডাঙ্গা মেন রোড, কসবা, কলকাতা 107 নিয়ার অ্যাক্রোপলিস মল। Thank you so much.